हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। तो ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆମର 2026। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଉ, ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଦିନ ଥିଲା ଦୋସା ଭାଇ ଏଇଠି ବନଉଥିଲା, ତ ହୋମମେଡ଼୍ ଦୋସା ସେ ଯେମିତି ପାରିଥିଲା କରିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଟା ଜଳଖିଆ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେବ ବିରିୟାନୀ। ତ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ବିରିୟାନୀର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଧୋଉଛି ଚିକେନ୍, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଶୁଭିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି କି ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଧୋଉଛି, ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ମୋର ଆସିବେ, ତ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ବିରିୟାନୀ କରିବୁ। ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛି, ତାପରେ କେତେ କ'ଣ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଯିବି ଫ୍ରେଶନ୍ ଅପ୍ ହେବି, ନିଜେ ନିଜର କାମ ସାରିବି, ତାପରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହୁଥିଲି। ପେଷ୍ଟ ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ହାତ ଧୋଇଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଧୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରୁଛି। ଏଇଠି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ପୁରା ପକାଇଦେବେ। ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ପକାଏ, କାହିଁକି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ପାଣି ଏଇଠି ମୋର ଫୁଟିଗଲାଣି, ପାଣି ବସେଇଛି ଗରମ ପାଣି, ସେଇଟା ସଁ ସଁ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଗରମ ମସଲା ବି ଅଳ୍ପ, ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣଟେ ହେଇଯିବ, ମିଶ୍ରଣ। ତାପରେ ଏଇଠି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଲାଗେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି କଲର୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ତିଖା ଲାଲ ରାଗ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଖାଇବେ 2 ଚାମଚ ଏନଫ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ହଳଦୀ ଡବାଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସରି ତା ଢାଙ୍କଣାଟା, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା ବାସ୍। ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା ଲୁଣ, ସିଏ ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ କାମ ସାରିବି, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ମ୍ୟାରିନେଟ୍। ଏବେ ପକାଇଦେବା ଛଣା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ଗୋଳେଇଦେବା। ଏଟାକୁ ଭଲ କି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ରହିଲି, ଟାଟା। ତ ଏବେ ତେଲ ପକାଇକି ମୁଁ ପିଆଜ ଭାଜିଦେଲି। ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି, ଟିକେ ଯେମିତି ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଗଲା ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ସିଝାଏନି ଚିକେନ୍କୁ, ଅଳ୍ପ ହିଁ ସିଝାଏ, କାରଣ 2 ଥର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ର ବାହାରିଯାଏ, 2 ଥର ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ରଖିଦିଏ, ତାପରେ ଲେୟାରିଂ ଦେଇଦିଏ। ତ ଏଇଠି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଦେଖ ମାନେ ମୁଁ ହଁ 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 ମା ବୁଢ଼ୀଟେ ହେଇଥା, ହଁ ଯାହା ହଉ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସିଏ ଆମ ବିଶାଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଉଣୀ କହିଦେଲି। ସଉ କିଏ ଲୋ, ଗୋଟେ ପାଟି କଲାଣି, କିଏ କିଏ ଲୋ, ସୁନିଲି ବେବି ନାହିଁ, ବେବି ଯାଇଛି ତା ଘରକୁ, ବେବି ନାହିଁ ହେ, ତୁ ବେବି ହଉ। ହଁ ହଁ କହ, କ'ଣ କହିବି, ମାଇଁକୁ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ। ଯା, ସେ ମାଇଁକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ତ ଗଲା। ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ୀ, ଭକ୍ତି, ହଁ ହଁ ଭକ୍ତି ମାନେ ଦେଖ
ना से कथा कौन विशाल तक कहे विशाल कहे भक्ति झरी पड़ी सुनिल टाटा कहलु टाटा तो ये मामा को कहली टी मुंड कुंडी देवाई कारण आज मुझे शैम्पू करी तो मामा ये मुंड कुंडी दूसरी आ भितर मुझे दी थर जाए चिकेन गोल आसीगली जोटार कि वीडियो करें ये पिंक पिंक कलर कौन गोलाप फूल एगुड़ा भी पड़े कि हाँ बस चिकेन कषा कढ़ाई जाइए ये दिया हम लेयरिंग बिरियानी रे आई क्वीन ठिया खाइब पेटे खाइब नाचब विशाल विशाल कौन कहती कहनी जो अंडा पकेबा कि बिरियानी रे पकेबानी नहीं सीरियसली कह तो ये चाउल पकईदेली चाउल 60% हम तापर ये आसीगले मोर आउ दी जण भौणी तो ये मोर आलू भजा भजी होगला कारण मत बिरियानी रे आलू पकेबा बहुत भल लगे तो ये भौणी मोर कैमेरा आगू आसिया बहुत लाज से पछक बस गपुचन सब ये आमर कथबार्ता सरला मुझे आसीगली बिरियानी लेयरिंग करने तो ये भात हो जाए 60% तापर चिकेन मो माने बेसी समय सिझौ नी मैंने आगुरी मुझे बेसी समय सिझे दिए से कौन हुए ना चिकेन कषाटा जो करके रखी थाए सेटा जिते बिरियानी हो सारे बिरियानी बाढ़ला बेले चिकेन सब भांगी जाए मुझे जानीपारे अधिका सिझे दौली किंतु आज पूरा मु परफेक्ट करी आउ माने जल्दी ही बंद कर देइछि गैसटा जति कि मत लागिला हाँ हो गलानी तो मुझे बंद कर देइछि तापर ये मु आलू कंचा भाजिकी माने आलू माने तरकारी पकई नथली भाजिकी ही रखी देइथली तो सेटा चिकेन पकई सारा पर आलू पकईदेली ता ऊपर पुणी चिकेन किछिटा पकईदेली आउ एठी लेयरिंग दौची भात रे तो मते लगिला कि नाई मु सेई कथा कहूँ कि जगह हम कि नहीं एते गुड़ा माने अधिका हो गला कि कौन किंतु नाई सेटा माने बहुत माने पूरा फुल हो गला किंतु जहाँ जगह हो गला तो एठी भातटा भल से लेयर करी देदेली आ किछटा झोल देदेली चिकेन रो झोल कारण मु किछटा पीस रखी झोल करबा पई तो सेति चिकेन रो झोल भी एठी देदेली तापर पुदीना पत्र धनिया पत्र कलर मु यूज केबे करेनी कलर करी यूज कारण भौणी मैंने आसते मुझे गोटे भल कि करुच्ची भल कि एकाथरे करी से कलर किछटा ऐड करी गोटे ही कलर थिला सॉरी किछिटा कहूँ कलर ऐड करी तापर अंडा ये ऐड करदेली मु भाविली आ ढंकन दे हेनी बेसी टाइट हो माने जगह हेनी बेसी होगला तापर ये देखला बेलू आराम रे होगला पियाज भजा किछिटा पकईदेली रेडी हो बिरियानी आ कौन ये गोटे कड़ई सहित पानी थोईदेली कारण बेसी बड़ जगह नाला तो मुझे कड़ई पानी फुल कर थोईदेली से दम दवापाई सेटा आराम रे रही जिवो कड़ई पानी पूरा फुल कर देइतली आ हमर आसी जाइतला एठी कदली पत्र तो एबे जेहेतु हे गला हमर 30 मिनिट्स तो आमे एबे कोन करबा ना को काढबा नहीं हेइतबो कि न तो मुसे भाबुछ हां हेइ जाइतबो ऑफ कोर्स मु करछि तो विशाल ये नहीं आसला आम बिरियानी डिशटा सांगे सांगे कैमेरा देखीदे कौन ना मो वीडियो डिलीट कर कारण आपण मैंने जानी बिल्कुल पसंद नहीं वीडियो सांग मैंने सत कहले बिरियानीटा केते बढ़िया देखा जाउनी आ टेस्ट भी सेमती जबरदस्त होता आउ एमती गोटे छोट भोजीटे थिला जहाँ हो आम समस्त मन खुशी है आम ये बढ़ा बढ़ी करदेलु बिरियानी ता सहित रायता आराम रे खाईदेलु किंतु वीडियो करिया को भूली गलु कारण मन नहीं आ खाइबार वीडियो करिया आपन केमती कौन लगिला कहबे एटा देखंतु लेग पीस आम खाई पी तो आसीगलु मु खाइबार वीडियो एक्चुअली करि पारलिनी कारण बहुत लेट हो जाइतला बहुत भोक होतला तो से थैंक यू तो से ये सब पिला मो संगे एमिति होउछंदी तो केमती कोन खाया लागिला क पानी पिउची खाई सारी आसी की हां बहुत बढ़िया हेतला ए सेमती कोन ना बॉल फ्यूज खराब हे जिव क बढ़िया हेतला टेस्टी जा हो टेस्टी हो न हो आपण माने भाबुथिबे कि वीडियो रे कहया पे टेस्टी कहउची कि मते तो पर्सनली बहुत भलो लागिला आ जा हो मु एति कि अरे लाइट कोन एमती हेलानी वाओ ब्यूटीफुल तो मते तो पर्सनली बहुत भल लागिला जेहेतु मु बनेई थिली तो ऑब्वियसली भलो लागियो कि टेस्ट भी भलो हेतला तो एटा थिला आज रो वीडियो केमती कोन लागिला आपण माने को निहाती कहिबे आ लाइक कमेंट शेयर करिवे हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे खाई पी के तो पेटे पेटे आसी गलु एबे जाउ आखि बुझी सोई पड़ू ना कोन से पानी पीउतला अधा पानी पीकी रही प्रकृति रे पिल्लाटा माने तार टिके माने एते माने आडे कोन क एते भल पिल्ला आपण माने एभଳି पिल्ला कोठी देखि नथिबे देखु ना तास बाजे बाजे खेलिबो हां एबे टे तास खेल हबो तो आमे चलिलु तो रहिले पुणी देखा आ गोटे वीडियो रे बिरियानी केमती कोन लागिला आपण माने कहिबा आपण माने तो खाई ना देखि कहबे केमती कोन लागिला रहिले टाटा जय जगन्नाथ।